Hidup adalah perjuangan dan pengabdian. Semangat inilah yang menghantarkan saya menyusuri benua biru untuk menuntut ilmu demi sebuah cita-cita. Saat ini saya tengah menyelesaikan studi doktoral komunikasi di Centre d'Analyse et Recherche Interdisciplinaire sur les Médias, Institut Français de Presse, Université Paris 2 Panthéon-Assas. Bidang ini menarik perhatian saya sejak awal. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang seringkali menghadapi berbagai macam persoalan bencana alam dan lingkungan hidup. Ini merupakan tantangan bagi ilmu pengetahuan. Komunikasi resiko dalam persoalan bencana alam dan lingkungan hidup menjadi sesuatu yang sangat menarik dan penting. Media menjadi perekat sekaligus penghubung dari berbagai persoalan-persoalan yang terjadi. Ia dapat mencegah berkembangnya krisis, membantu membangun kepercayaan publik, membantu proses pengambilan keputusan sebagai sebuah pertukaran informasi di antara para pengambil kebijakan, di antara stakeholder khususnya, baik pemerintah, insan media itu sendiri, LSM, dan lain-lainnya. Menariknya, komunikasi resiko juga melibatkan berbagai aspek lainnya, seperti bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, politik, dan dimensi pengetahuan lainnya. Adé, c'est un doctorant qui travaille dur, qui travaille fort. Et c'est très intéressant d'avoir Adé avec nous, notamment comme d'autres doctorants qui sont étrangers, puisque du coup, ça permet d'apporter une culture, des méthodes de travail qui sont différentes, des références aussi. Surtout pour un étudiant étranger qui doit apprendre en plus la langue, Adé le fait merveilleusement bien. Tout est là, la difficulté de faire un doctorat et de concilier toutes les difficultés. Réussit bien à merveille. Là, ça nous permet d'avoir un autre regard. Et surtout, Adé avait participé donc l'année dernière au Doctorial, donc qui sont un événement qui est organisé par les doctorants et pour les doctorants, où on présente nos travaux de thèse. Et Adé avait du coup présenté ces travaux. On avait pu avoir une discussion et un retour qui était tout à fait enrichissant. Et c'est très enrichissant pour nous d'avoir des étudiants et des étudiantes qui viennent du monde entier pour apprendre l'analyse critique des médias. Et j'espère que Adé un jour, avec sa thèse qu'il va soutenir, apportera beaucoup à l'éducation des médias dans son pays. Mais aussi. Alors, donc j'ai été ravi d'accueillir Adé ici à l'Université Paris 2, à l'IFP au Charisme il y a quelques années, puisqu'il est venu me voir en me disant qu'il avait envie de faire une thèse en France sur la médiatisation des événements du Mont Merapi en Indonésie. Et comme c'était le premier étudiant indonésien qu'on a accueilli au Charisme, on était ravis. Voilà. Et je dois dire que depuis qu'il est ici, c'est un étudiant qui donne beaucoup de satisfaction parce qu'il est très impliqué dans son travail. Alors la coopération entre notre laboratoire et l'université en Indonésie a déjà un petit peu commencé puisque j'ai pu me rendre grâce à Adé en Indonésie il y a à peu près 2 ans. J'ai vu sur place un peu quels étaient les besoins dans le domaine de la formation, de la communication et des médias et de la formation des étudiants. Alors je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut souligner. La première, c'est que cette coopération n'est possible que si elle est soutenue, bien entendu, que par les universités françaises et les universités indonésiennes et par les autorités françaises et indonésiennes. Et deuxièmement, elle n'est possible que si les étudiants en Indonésie font des efforts pour apprendre la langue française. Saya menyadari, salah satu faktor perubahan bangsa dan masyarakat adalah melalui pendidikan. Ini jalan penting untuk perubahan ke depan. Saat ini, banyak sekali peluang-peluang untuk anak bangsa meneruskan ke berbagai jenjang pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Syaratnya, kita harus memiliki motivasi untuk maju, jemput bola terhadap perubahan, dan keinginan yang kuat untuk berubah dan mengembangkan diri. Bagi saya, pendidikan adalah jembatan yang menghubungkan seluruh anak bangsa untuk memperjuangkan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Mereka, dari Sabang sampai Merauke, berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuannya, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, semuanya untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan masyarakat Indonesia.
Paris, kota sejuta cahaya, Ville Lumière orang menyebutnya. Kota ini sudah saya anggap sebagai rumah kedua. Kota yang menawarkan semangat, makna perjuangan, ide, dan inspirasi jiwa. Saya mengenal Ade dari tahun 2012. Bagi saya, ia merupakan pribadi yang antusias dan pintar dalam membangun jaringan. Memang untuk pendidikan di Perancis tidak mudah, tapi berkat kesabaran kita, kemudian perjuangan kita, dan juga kekerabatan antar mahasiswa, kita akan menyelesaikannya. Paris ini sangat indah, namun menjalaninya penuh dengan tantangan, suka dan duka. Fidelite, kesetiaan terhadap komitmen diri dan cita-cita. Untuk itu, kita harus sabar dan pantang menyerah. Je suis sûr que les règles de l'objectif sont des engagements de la vision, le développement, ne renonce jamais, apprécier les autres, l'avancement, la passion, la puissance de l'amour et de croire en Dieu. Celle-ci est la manière de donner l'importance de la passion de la vie.